घर भाईना आसिले देखिपारे सुंदर व्यू देखा मजा लगुच बुलिया मजा लगे। तल को गले आसी हबनी देखो overview of the Mandasaru. Come on, baby. क्या बढ़िया था। देखिए तो ठीक है Mandasaru कोई। Outfit. Oh my God, की नेचर। ओह यार ये कितनी औसम है यार। वाओ ब्यूटीफुल। देखो तो भाई की सुंदर जगह आइले आ रही पारिबेनी। हम बेड को देखो खुशी। Oh my God, की सुंदर। क्या बोला तूने? पहाड़ कंटा मोबाइल पड़ी गले तले या गाइस या गुम्फा कितने उठे फोटो फोटो 4G मेमोरी पूरे पैसा लोड रुको जरा सबर करो। बर्तमान एबे झरणा को जाऊँ देखी पारे कौन केमिति व्यू अच्छी देखिए दूर देखिए रुहतु तापरे यू लेफ्ट पट टू आई झरणा को बाट जाए देखी पारे या अंधार अंधार डार्क डार्क हो जाए अंधेर से पूरा डरी जाए आतंकवादी एरिया वाला देखा जाऊ गुंफा भाया भाई बहुत कष्ट जा चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सेटा कौन जगह बर्तमान पहुँचलु झरणा उपकूले आप देखिपे झरणा साउंड भी शुणी पार
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା। पूरा ऊपर पड़ुଛି ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 60-70 ଫୁଟ ହେଇଥିବ ଆଗା। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। କିଏ କହିଲା ତତେ ବର୍ଷାର ମୁଡ୍? ହଁ तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया।